সুজন ভাই কোথায়? সুজন ভাই একটা ভয়েস দিবেন তো ভাইয়া। উপরে উঠছে আমার মা গো, लेकिन एक सेकंड কুচি কুচি করে আমাদের গুতে দিলে ছুটিয়ে মা গো। अरे मायावती को देखने दे। ए बेटा हमारा अरे मायावती को देखने दे। मायावती किधर है? मायावती किधर है? ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। ये क्या है? किधर है मायावती? किधर है तू? पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई भाई। আর এনে লাগা আমাদের সম্মানীয় বড় ভাই। ভাইয়া বড় ভাই একটা কিছু বলবেন ভাইয়া? नहीं उड़वाना अपनी বড় ভাই কিছু বলতে চাচ্ছেন না যে? তাই मैं इधर से हूँ। और मैं इधर से हूँ। এখানে একটা বয়স হবে ভাই। পাহাড়ে উঠছে আমার মা গো, গুতে দিলে ছুটিয়ে মা গো।